Hello, guys. Please turn on your camera. Kameranya dihidupkan ya. Biar kelihatan wajahnya. Oke, Vira, turn on your camera. Dia, please turn on your camera. Oke. Arilistia, please show me your face. Udah mulai. Oke, Chandra. Can you hear my voice, Chandra? Ya, dengar, Bu. Oke. Are you okay? Okay, Fine? I'm fine. A little Fine. bit different with your voice. It seems like you are sick. Kurang semangat suaranya. Coba dibuka ya, dibuka kameranya semua. Arilistia, Dia, Nia Utami. Oke. Halo Dia. Halo. Ya, can you turn on your camera? Bisa dibuka kameranya? Nggak bisa ya? Oke, today kita mulai saja ya. Oke, before we start our lesson today, I would like you to open your book page 15. Buka dulu bukunya halaman 50 ya. Sebentar dulu. I will see my baby. Anak saya katanya bangun. Ya. Anjir ya. Okay, guys. Have you already see this? Sudah melihat ini ya? Look at T-chart. Ini activity, warming up activity. And we will do discussion about this topic. The topic is, what is the topic in page 50? Apa topiknya? Membuang sampah, littering. Ya, the topic is littering should be punished. What is the meaning? Apa artinya? Littering should be punished. What is the meaning of littering? Littering dulu apa artinya? Membuang sampah, tapi membuang sampah sembarangan. But if you throw the rubbish in the dustbin, it will be no problem. Ya, it doesn't matter. Kalau kamu buang sampah di tempat sampah, tidak masalah. Tapi kalau littering itu lebih ke buang sampah sembarangan. Ya. And then the word should be punished. What is the meaning? Apa artinya should be punished? Harus dihukum. Ya, very good Vira, harus dihukum. Jadi, membuang sampah sembarangan itu harus dihukum. Nah, dari topik itu, dari pernyataan itu, pasti ada pro kontra kan? Ya. Kalau yang ini berarti dia pro sama orang membuang sampah sembarangan atau dia kontra dari judulnya? Pro. Dia mendukung orang yang membuang sampah sembarangan atau dia tidak mendukung orang yang membuang sampah sembarangan? Dari judulnya. Tidak mendukung. Tidak mendukung. Ya. Jadi ini dia bilang bahwa littering should be punished. It means that the writer doesn't agree if the people throw the rubbish everywhere because the writer maybe has certain reasons. Karena ada beberapa alasan kenapa penulis itu tidak setuju jika masyarakat membuang sampah sembarangan. Ya. Can you see the arguments there? Ada tidak argumennya yang mendukung kenapa si penulis ini tidak setuju if the people throw the rubbish everywhere? Do you see the arguments there? Yes. Yes. How many arguments that you see in that book? 3. 3 arguments. Okay. Atta Swardana, can you read the first argument there?
Hello, Arta. Okay, look at the Yes. camera, Arta. Look at the camera. Lihat kameranya. No. Okay, what is number 1? The arguments of the writer in which why he or she said that littering should be punished. Ini alasannya kenapa dia bilang kalau buang sampah sembarangan itu harus dihukum. Gitu. Do you see the reason? Number 1, Arta? Look at in the T chart. Number 1, the reason in the table. Di tabel tuh lihat yang alasan nomor 1 itu apa? Bad habit. Yeah, bad habit. What is the meaning of bad habit? Bad habit. Artinya apa? Habit, do you know habit? Do you know Apri? Do you know habit, Apri? Kebiasaan. Kebiasaan. Kalau bad itu artinya apa? Kebiasaan buruk. Ya, very good. Biasa. Jadi alasannya kenapa littering itu harus dihukum adalah 1, bisa membangun kebiasaan yang tidak baik, kebiasaan buruk. Ya, harusnya kita throw the rubbish in the dustbin, but we throw the rubbish everywhere. It means that we have a bad habit. Ya, kebiasaan kita tidak baik yang seperti itu. And then number 2, what is the reason number 2? Who wants to read the reason number 2? Apri, can you help me? Damage environment. Yeah, damage environment. Yeah, damage environment, bukan environment, but you have to pronounce like environment. Okay, Apri? Can you say it once again? Bilang Yes, ma'am. environment. Damage environment. Yes, very good. And then what is the meaning in bahasa Indonesia? Damage environment. Merusak lingkungan. Ya, merusak lingkungan. Ya. Kemudian di sebelahnya itu ada details. Ya, every argument provided with the details. Ya, setiap argumennya itu disediakan detailnya. Kalau yang pertama tadi bad habit itu detailsnya adalah apa? Bad habit itu pasangannya adalah apa? Many people like littering. Ya. Jadi kalau misalnya 1 orang saja yang punya kebiasaan buruk membuang sampah sembarangan, itu akan ditiru oleh orang lainnya. Jadi banyak orang akan memiliki kebiasaan buruk membuang sampah sembarangan. Itu detailnya. Ya, itu adalah argumen pendukungnya. Kemudian yang kedua, damage environment. Apa artinya damage environment? Merusak lingkungan. Kemudian detailnya apa? Detail dari merusak lingkungan ini apa? No, unpleasant to see. Ya, Ya, bau dan tidak enak untuk dipandang. ya, very good. Ayu Rita. Siapa yang ngomong tadi? Siapa yang jawab ya? Ya, Vira. Oke. Smell. Yes, the smell is not good. Jadi aromanya tidak enak, bau. Kemudian unpleasant to see. Jadi tidak sedap untuk dipandang. Ya, very good, Vira. Tidak enak dilihat. Nah, tidak enak dilihat. Number 3. There is a number 3. Who wants to read? Selamat pagi ya untuk yang baru bergabung. Morning everyone. Udah. Ya. Kemudian who wants to read number 3? Coba Ida Paramita. Can you read number 3, Ida? Baru gabung yang mana, Bu? Oh, still confused. Masih confused ya. Main biar. Halaman 50, Ida. Kemudian ada tabel di sana. Kamu lihat nomor 3. Do you found that? Argument number 3. Bad for health. Yeah, bad for health. What is the meaning of bad for health? Apa artinya? Tidak untuk kesehatan. Ya, tidak bagus Buruk untuk bagi kesehatan. Buruk bagi kesehatan. Very good. Ya, kemudian sekarang detailsnya apa? Coba Chandra, please help me to read the details of number 3. Hello Chandra. Chandra, are you there? Or the other, please? Nia? Hello, Nia.
Nia? Can you hear me, Nia? Or the other, please? Ari Listia? Hello, Ari. Yes. The detail, number 3. Asma and diare. Asma and diare. Ya, jadi itu ada penyakit yang akan disebabkan jika kita membuang sampah sembarangan. Ya, pasti ada bakterinya muncul dan akhirnya menyebabkan asma. Asma itu adalah penyakit pernapasan. And then diare. Diare itu adalah penyakit yang menimpa pencernaan kita. If we eat something, the food is contaminated with the bacteria, and then we will get that kind of disease. Okay? Sudah paham ya? Dengan tabelnya dulu ya. Ini belum teksnya, karena ini adalah bentuk sederhana if you want to make an hortatory exposition text. Jadi topik kita hari ini adalah hortatory exposition. Ya. Pernah mendengarkan kata hortatory exposition? Sudah pernah mendengarkan tentang ini? Belum, ya. Kemudian sudah pernah, ada yang sudah pernah, ada yang belum. Kemudian di bawah, setelah kalian itu memberikan argumen, kemudian juga ada pendukung dari argumen itu sebagai detailsnya, di bawah itu ada conclusion-nya. Apa itu conclusion? Do you know what is conclusion? Ya? Louder please. Apa Chandra? What is conclusion? Kesimpulan. Kesimpulan. Very good. Ada kesimpulannya. What is the conclusion? Apa konklusinya di sana? Apa kesimpulannya? Littering is bad for our environment and health. Ya, karena di sana dibahas pertama ada di argumen yang pertama adalah bad habit. Kemudian di argumen yang kedua ada kata environment. Kemudian di argumen yang ketiga ada kata health. Jadi kesimpulannya membuang sampah sembarangan sangat tidak bagus, buruk bagi lingkungan dan kesehatan. Jadi itu kesimpulannya. Ya, kemudian detailsnya apa detailsnya? Details untuk kesimpulannya di sana? Littering causes many problems. Ya, littering causes many menyebabkan banyak problems. masalah. Very good. Ya, jadi membuang sampah sembarangan menyebabkan banyak masalah. Wow, you are very full of spirit today. Tepuk tangan dulu semuanya. Put your hands dulu. Ya. Oke, bagus. Sudah semangat belajarnya ya. Saya harap you are still keeping your spirit turned on to study. Although you are at home, walaupun di rumah kalian tetap semangat ya, tetap maintain semangatnya karena ini semester 2, it will determine your achievement in this semester, whether you will move to the next class or not. Jadi kalau kalian rajin sekarang pasti nanti nilainya akan lebih baik ya. Pare. Dan jangan lupa jaga kesehatannya di rumah ya, jangan sampai sakit karena sekarang kalian tahu sendiri the disease is getting worse ya, sangat buruk kondisinya sekarang, jadi kalian harus bisa maintain your condition to be fit and healthy. Oke. Nah, setelah itu sekarang saya ingin kalian ini kan baru kerangkanya saja, ya, baru kerangka paragrafnya saja. Di bagian B, and then you will see part B. Coba dilihat di bagian B ya. Part B. Choose one of the following topics and do as the example. Ya, pilihlah topik-topik di bawah ini, kemudian buat contoh seperti di atas. Ya. Di atas ini adalah contohnya. Jadi tabel T-chart ini adalah contohnya. Yang di bagian B kalian diberikan beberapa topik. Topik yang pertama itu apa? What is the first topic? Students should not wear uniforms. Nah, what is the meaning? Students should not wear uniform. Apa? Tidak harusnya menggunakan seragam sekolah. Ya, jadi katanya student itu harusnya tidak menggunakan seragam sekolah. Kalian setuju apa tidak? Ya, jadi kalian bisa tentukan dulu your position, whether you agree or don't agree. Ya, jadi kalau kalian setuju, kalian
gunakan ini, should not wear uniform. Jadi ini kalian menyetujui jika anak-anak tidak menggunakan seragam sekolah. Alasannya apa? Buat 3 alasannya saja dan 3 detailnya. Ya, jika kalian setuju. And then number 2. The topic of number 2 is Students are not allowed to buy food outside the school. what is the meaning? Siswa tidak diperbolehkan untuk membeli makanan di luar sekolah. Ya, very good. Ya, jadi alasannya apa? Alasannya kenapa siswa itu tidak diperbolehkan membeli makanan di luar sekolah? Ya, how many reasons that you need to write down? Berapa kalian perlu untuk menulis alasannya? 3 reasons. 3, only 3. Ya, detailsnya berapa? 3. 3. Kemudian setelah ada argumen dan details, di bawahnya kalian buat apa? Conclusion. Conclusion. Sudah paham ya? Ya, alurnya bagaimana? Kemudian number 3. Nomor 3. What is the topic for number 3? Ya. Students should be excused to mobile phone. Ya, what tidak does it diperbolehkan mean? untuk membawa HP-nya ke sekolah. Okay, be careful. Do you see the negative terms there? Ada kata not nggak di sana? Tidak. Tidak. Jadi artinya apa? Siswa seharusnya Dibolehkan. diperbolehkan. Ya, diperbolehkan. Ya, jadi siswa diperbolehkan bawa HP ke sekolah. Alasannya 3, kemudian setelah itu detailnya apa, 3 juga, dan di bawahnya kalian buat conclusion-nya. Bagaimana? Sanggup untuk membuat itu? Sanggup ya. Yang keras dong semuanya bilang. Sanggup nggak? Sanggup. Oke, jadi kalian buat seperti contoh itu ya, tidak usah panjang lebar. You just need to write down as the example, just follow the example. And after that, you can write it down on your exercise book. Buat di buku latihannya ya. And then, take the picture of that. Jadi foto buku tugasnya yang sudah isi PR ini, yang sudah isi tugas ini. Kemudian kalian post di Google Classroom. Paham anak-anak? Paham. Do you have any question? Question? Jadi kalian bisa pilih salah satu ya, jangan buat ketiga-tiganya. Just choose one of the 3 topics there. Ya, jangan buat ketiga-tiganya, nanti repot, hanya satu saja. Ada yang bertanya, Arta? Do you have any question, Arta? No. No, sudah paham ya? Ya. Okay, Hana, do you have any question, Hana? No, ma'am. Okay. Okay, so I think all of you already understand about hortatory exposition, but we already learn about this in simple way. Cuma ini dalam Oke, jadi okay. Ya, so I will wait for your assignment in Google Classroom. Saya buat slotnya dulu, habis itu baru kalian bisa kumpulkan tugasnya. Oke? Sudah paham ya anak-anak? Ya, oke. I think our time is up. Sudah lagi 2 menit waktunya ya. Saya berikan kalian kesempatan untuk buat tugas ini. Tidak usah buru-buru. Ya, if you can finish it today, you can post it today. But if you don't have any time for that today, you can post your assignment tomorrow. Boleh di-post sampai minggu depan ya. Sampai minggu depan itu sudah semua terkumpulkan. Bila perlu besok sudah semua selesai. Oke? Sudah paham? Sudah. Ya, oke. Jadi sampai di sini dulu pertemuan kita. Ya, I will be waiting for your assignment on Google Classroom. Okay, guys? Thank you very much for your attention. Ya, stay healthy, stay safe. Okay, don't go anywhere. Jangan pergi dulu kemana-mana. Ya, just stay at home. Do beneficial activity with your family. And I hope you still have a good spirit to learn. Okay, guys? Thank you very much. Goodbye. Bye-bye. Okay, see you next week, yeah? Okay, I will end the meeting.